I ask you a question? Yes, you may. Should I cut my hair? Yeah, I think you should. Your ends are awful. It looks disgusting. Could you be nice to me for once? Well, if you didn't want to get an honest answer, maybe you shouldn't have asked your friend. Can, could, should no tienen una traducción exacta en español, ya que su uso y su significado varían dependiendo del contexto. Por eso, en esta lección vamos a explorar lo más importante sobre los modal verbs a través de chunks o frases en contexto. I'm Paulísima from Spring English. Let's get started. Number 1. Can. Before I explain what modal verbs are, let's start with can, which is the most important one. I'll show you how it's used. Se utiliza para expresar habilidades o capacidades. Se puede traducir además de como poder, como saber o tener la capacidad de o tener la habilidad de. Hey, can you help me with this, please? Yes, I can help you. En este caso es el primer significado. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? En el siguiente ejemplo vamos a usar can con el otro significado, saber o tener la habilidad de. Can you salsa dance? No, I can't. But you're Mexican. Yeah, but I can't salsa dance. Can you salsa dance? Es una frase que preguntan mucho los extranjeros. Apréndetela así, como un chunk, una frase prehecha. Cuando usas chunks puedes avanzar más rápido en tu aprendizaje del inglés. Hay una lista gratis de chunks muy útiles que puedes bajar en el link de la descripción. But wait up, I haven't told you what modal verbs are yet. Modal verbs. What is special about them? Modal verbs are a special type of verbs in English. Son verbos auxiliares que indican propiedades como obligación o posibilidad en relación a otro verbo. Se distinguen de otros verbos, entre otras cosas, porque no tienen forma infinitiva. O sea, nunca vas a escuchar to can or to should. Son súper importantes porque se utilizan todo el tiempo en inglés. Pero no te voy a confundir con mucha teoría. En Spring English usamos chunks. More examples of can. Let's continue with another example of the use of can. Can my boyfriend come to dinner tomorrow? No, sorry dear, he can't. No boys allowed. Noten que cuando queremos decir la versión negativa, en este caso dijimos can't. A veces puede ser complicado para nosotros los hispanohablantes distinguir entre can y can't. Si eres muy principiante, puedes decir cannot para que la gente te entienda. Y chécate este video donde te doy más tips de cómo mejorar tu comprensión auditiva del inglés. Can my boyfriend come to dinner tomorrow? No, sorry dear, he cannot. No boys allowed. Ojo, cannot no es tan común como can't en el inglés americano. Y si tú fuiste el que no entendió si dijeron can or can't, puedes preguntar, ¿Did you say can or cannot? Y ya te lo van a volver a repetir más lento. Could. Could es un modal verb que es una variación de can que se utiliza para hablar de habilidades en el pasado, hablar de posibilidades en el presente, pedir permiso de manera educada y también se usa en frases condicionales. It's the equivalent of podía, podría, or pudiera. Let's see an example of each use. Past. Do you like running? Yes, but I can't run anymore. When I was young, I could run a mile in under 7 minutes. Really? You could? That's fast.
Yeah, I could run real fast, but now my knees are too weak. Present. I'm having trouble with my math homework. Could you help me, please? Yeah, sure. Let me see. Thank you. You're amazing. No problem. I could use a break from my own homework anyway. Asking for permission in a polite manner. Could you please move? Sure, I'm sorry. I didn't notice I was in your way. No problem. Conditional. If you could go anywhere in the world right now, where would you go? If I could go anywhere, I would go to the Patagonia. Should. Should se utiliza para dar consejos o recomendaciones. Se puede traducir como debería o sería conveniente que. I have a really bad headache. You should take a painkiller. Yeah, I should. Could you please drive me back home? Of course, you shouldn't drive if you feel bad. Volvamos al ejemplo del principio. Look, I'm sorry if I made you feel bad, but you should totally cut your hair. You know that. Yeah, I know. But still, you shouldn't call my hair disgusting. You're right. Shall. Usamos shall para confirmar, ofrecer algo o hacer promesas. Puedes pensar en shall como el pasado de should. I gotta go now. All right, but it's dark outside. Shall I get you an Uber? Yes, please. Una frase que siempre veo en las películas es Shall we dance? Shall we dance? No, thank you. I'm not feeling well. Oh, I'm sorry. If you feel better later, would you dance with me? If I feel better, we shall dance. Must. Must es usado para expresar necesidad u obligación en el presente y en el futuro. Se puede traducir como deber o tener que o necesitar. Suena muy fuerte, algo como muy obligatorio o muy a fuerzas. I'm leaving now. Do you need a ride? No, I can't go home. I must finish this report by the end of the day. Why? Because my boss needs it for his 7 a.m. meeting tomorrow. Can you just take it home and finish it there? No, I can't. This report must be printed, and I don't have a printer at home. May. May se utiliza para hablar de posibilidades en el presente y también para pedir permiso de una forma educada. Recuerda que es importante que te aprendas los chunks completos, como el chunk que viene. Teacher, may I go to the bathroom? Yes, you may, but don't take too long. More examples. Pero antes, díganme si quieren que haga una segunda parte de este video. I just saw your report. Thank you. May I suggest that you add some additional data to the chart on page 3? It might help the client understand the analysis better. Good point. I'll make those updates right away. Thanks for catching that. No worries. And one more thing. May I ask if you've scheduled the meeting with the new client yet? They're expecting a call from us. Oh, right. I forgot about that. Thanks for reminding me. I'll set it up today. May se parece mucho a might, que es el siguiente punto. Por el momento solo piensen que may indica un grado de posibilidad más grande que el que indica might. Might. I was wondering if you might be able to help me with this project. I'm a bit stuck and could use some input. Sure thing. I'd be happy to help. What do you need help with? Well,
I'm not sure which direction to take the project in. I might need some guidance. Okay, well, let's take a look at what you have so far and we can brainstorm some ideas together. It might take some time, but we'll figure it out. Thanks, I really appreciate it. I might not have been able to complete this project without your help. Thank you. Aquí en la última frase tenemos una gran diferencia entre may y might. En este caso, might va antes de decir una frase en participio pasado. Si vamos a usar ese tiempo verbal, es normalmente might y no may. Hay más modal verbs, otros como ought, que no son tan hiper usados como los que vimos en esta lección. Pero mientras tanto, vean la siguiente lección donde aclaro todas las dudas sobre la diferencia entre it's y its.